le troisième exercice, l'exercice 3, mais 2. Donc, résoudre dans C l'ensemble des nombres complexes, l'équation z carré moins racine 3z plus 1 égale à 0. C'est l'équation. Bien sûr, le discriminant delta. Donc, delta égale à b au carré moins 4ac. B fait le moins racine 3, donc moins racine 3 au carré moins 4 fois a est 1 ou c est 1. Donc égal racine 3 au carré c'est 3 moins 1 au carré c'est 1, donc il y a 3 moins 4 qui est moins 1. Donc delta inférieur à 0, donc l'équation admet deux solutions complexes. Les h, les z1 moins b moins i racine moins delta sur 2a, ou z2 est moins b plus i racine moins delta sur 2a. Donc égal moins b moins هاد الموان ها هي و b قلنا هو moins racine 3 يعني moins racine 3 moins i racine moins delta هو moins 1 مع هاد الموان تولي plus 1 c'est-à-dire racine 1 sur 2 fois 1. Donc في الأخير تبقى لي racine 3 moins مع الموان plus racine 1 c'est 1 donc moins i sur 2. يمكن نكتبو على شكل لا فورم algébrique racine 3 sur 2 moins 1 demi i. نفس الشيء بالنسبة ل z2 إذا نفس العملية غادي نلقاو في الأخير racine 3 sur 2 plus 1 sur 2 i parce que تيكون عندي deux solutions conjuguées. Donc هادو هما لي solutions ديال هاد l'équation. نمروا الآن la deuxième question. Donc A, écrire A sous forme algébrique. Donc A هو هاد le nombre اللي هو exponentiel i pi sur 6. Donc نكتبو على شكل la forme algébrique. Donc exponentiel i pi sur 6 باش ندوزو la forme algébrique بطبيعة الحال هي cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6 اللي هي في الأخير cosinus pi sur 6 كنعرفو هي racine 3 sur 2 plus i sinus 1 sur 6 اللي هي 1 demi. Donc a égale à racine 3 sur 2 plus 1 demi i. Donc هذا هو le nombre a. إذا بالنسبة la deuxième question ou bien la question b, vérifier que a bar b égale à racine 3. Donc a bar fois b égale à racine 3. Question A. Question B. C'est la deuxième question. عطاونا B هي 3 sur 2 plus I racine 3 sur 2. Donc هنايا بغينا نحسبو A bar fois B. بغينا نمونطريوها هي racine de 3. Donc A bar fois B بطبيعة الحال كنلاحظ هذا هو لو نومبر بي. دونك إما دير الحساب مباشرة تجبد A bar. Donc A bar غتولي هنايا نقلبو البارتي إيماجينير تولي موان. تولي racine 3 sur 2 moins 1 demi I. نضربوها في هذا لو نومبر بي ونحسبو وفي الأخير نلقاو راسين دو 3. يا إما نديرو هذه الطريقة هذه أولا مباشرة يمكن نستنتج أن هذا لو نومبر بي هو شحال. يمكن نعمل بغاسين دو 3. إلا عملت هنا بغاسين دو 3 شحال يبقى ليا حيت 3 أو كاري راه هي راسين دو 3 لو تو أو كاري. هذه 3 هاد 3 هي راسين دو 3 لو تو أو كاري. إلا خرجت راسين دو 3 تبقى ليا وحدة تبقى ليا راسين دو 3 sur 2 بلس إلا خرجت هنا راسين دو 3 تبقى ليا 1 sur 2i. Donc تبقى لي 1 sur 2i. Donc هذا هو b. Donc بتولي هي a bar fois donc هذه هي racine de 3 وهذا العدد هذا شنو هو هذا العدد racine de 3 sur 2 plus 1 demi i وهذا اللي الفوق هو العدد a. Donc كتساوي racine de 3 fois donc كتساوي a bar fois racine de 3 fois a اللي هي racine de 3 fois a bar fois a. Déjà كنعرفوا أن a bar fois a donc racine de 3 هي a bar fois a راه هي la partie réelle de a au carré plus la partie imaginaire au carré de a اللي هي في الأخير racine de 3 facteur de la partie réelle هي racine 3 sur 2 au carré plus la partie imaginaire هي 1 demi au carré اللي هي égale racine de 3 au carré c'est 3 2 au carré c'est 4 plus 1 sur 2 au carré c'est-à-dire 1 sur 4. Donc égale racine de 3 fois
3 المقام موحد هنايا 3 plus 1 c'est 4 4 sur 4 c'est 1 donc égal à racine de 3 donc هذا le nombre égal à racine de 3 donc يا اما تخدم بهذه الطريقه يا اما تخدم مباشره تقدر دير ابار فوا بي وتعوض شنو هي ابار قلنا هي racine de 3 sur 2 plus moins 1 sur 2 i لقيتاش بار خصنا نقلبو هادي فوا بي وبي تعاود تكتب بي 3 دومي بلس اي راسين 3 سور 2 وتكمل الحساب ندير هذا في هذا زائد هذا في هذا هذا في هذا دير النشر بشكل عادي تتخرج في النتيجه النهائيه دونك تخدم اي طريقه بغيتي ماشي مشكل. نمروا الان لا كيسيون 3. Donc, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct au UV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives A, B et A bar. Donc, montrer que le point B est l'image du point A par une homoticie H de centre O dont on déterminera le rapport. Donc, il y a l'image ديال الصورة B هي l'image ديال le point A par واحد l'homoticie يعني التحاكي الذي مركزه O ولكن يجب تحديد النسبة ديالو K. Donc هنايا B هي l'image donc B égale à l'image de A par l'homoticie H. أنا غنعتبر أن H هو l'homoticie de centre O et de rapport K. باقي ما عرفتش انا الرابور خصني نجبدو دونك سا ايكيفالون كو دونك حنا كنعرفوا ليكريتور كومبلكس ديال لوموتيسي دونك شنو هي ليكريتور كومبلكس ديال لوموتيسي اون جينيرال هي اش هي زد بريم ايغال كا فوا زد موان اوميغا بلس اوميغا دونك بحيث كا هو لو رابور و اوميغا هو لو سونتر دونك هنايا شكون هي اللي غنعوض زد بريم غنعوضها بزد دو بي سيتادير بي صغيره c'est-à-dire B صغيرة égale à K facteur de Z شكون هي Z هي ZA Z هي ZA هادي donc fois A صغيرة moins oméga la fixe ديال centre هو O donc la fixe ديال هو 0 ثم plus 0 ça équivalent que B égale à K fois A donc B égale à K fois A donc أنا خصني نجبد le rapport K donc K غيكون هو B sur A donc K هو B sur A وخاصني نحسب هذا لو نومبر هذا اللي هو B sur A دونك يمكن تحسب بشكل عادي ولكن غتكون شويه طويله دير B هذا B وتقسم على A وتلقى لا فورم الجبريك الى اخره شويه طويله ولا ممكن نستعملوا حنايا هذا فيريفيكو عندي A bar fois B égale à racine de 3 ممكن نحسبها on A bar fois B égale à racine de 3 simplique que B هي شحال B هي دونك نقسم على دونك تبقى لي racine de 3 sur A bar دونك إلا بغيت B sur A نقسم على A كلا الطرفين نقسمهم على A تعطيني لتحت A bar fois A دونك B sur A هي A bar sur A simplique que B sur A هي racine de 3 شنو هي A bar fois A racine de 3 donc A bar fois A ديجا حسبناها هي هذه ديجا كنا حسبنا A bar fois A هي هادشي اللي بين قوسين هو هادشي وهادشي هو واحد دونك ديجا حسبنا A bar fois A لقيناها هي واحد دونك racine de 3 sur 1 qui égale racine de 3 donc K égale racine de 3 donc K égale racine de 3 donc et par suite H ou bien P est l'image de A par l'homoticie de centre par l'homoticie سماو H donc هنا كان ممكن نسميه H صغيرة à départ ماشي كبيرة بحال المهم نسموها لينا حنا نخليوها H de centre O et de rapport K égale à racine de 3. Tout le monde a la question 4. Donc soit Z la fixe du point M du plan et Z' la fixe du point M', l'image de M par la rotation R de centre A et d'angle P sur 2. Donc on dit
Donc, السؤال هنايا هو écrire Z prime en fonction de Z et A. C'est-à-dire, بحال بينا ندوزو l'écriture complexe de la rotation. Donc, on a M prime égale à Z prime ou bien égale à R de M de Z. Z prime, c'est l'image de M par la rotation R. C'est-à-dire, M prime égale à R de M. Donc, ça équivalent que donc l'écriture complexe de la rotation. Donc, il y a Z prime égale à exponentielle I θ. θ هي الزاوية ديال الدوران. L'angle de rotation اللي هي شحال عطينا هنايا. L'angle هي بي دومي. Donc, I pi demi. I pi demi, facteur de Z moins oméga, Z moins oméga, c'est-à-dire Z moins oméga, quand il y a le centre de la rotation. Donc, le centre, je connais le centre, c'est A. Donc, Z moins A plus oméga, c'est-à-dire plus A, plus la fixe du centre. Donc, ça équivalent que Z prime égale exponentielle I pi sur 2 راهي I. Donc اللي ما عارفاش يقدر يكتبها على شكل cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2 fois Z moins A plus A. Z prime cosinus pi sur 2 هو 0 sinus هذا 0 sinus pi sur 2 هو 1 donc 1 fois I اللي هي I. Donc I عامل لي Z moins A plus A. هذه هي Z prime. Ce اللي قال لك هنا قال لك اودي écrire Z prime en fonction de Z et A. Donc هذه Z prime en fonction de Z et A. ممكن إلا بغيتي تنشر ما تخليها على هذا الشكل ماشي مشكل. ممكن تنشر دير IZ moins IA plus ممكن دير لها Z prime égale à IZ moins IA plus A. C'est équivalent que Z prime égale à IZ نعملو هنايا ب A plus A تبقى لي هنا 1 وهنايا موان اي بحال يا اما تكتبها على هاد الصيغه يا اما تكتبها على تخليها فقط على هاد الصيغه اللي هنا. دونك زد بريم ايغال اي زد بلس ا فاكتور دو 1 موان اي. دونك بالنسبه لا كيسيون دي la question B, donc soit D la fixe du point D l'image de C par la rotation R. Alors montrez que D égale à A plus 1. Donc on dit D l'image de C, c'est-à-dire D il y a R de C, c'est-à-dire D il y a l'image de C par la rotation R. C'est le point C. Donc ça équivalent que donc il a bien de l'écriture complexe, donc soit توقف هنا قلنا ولا توقف هنا بحال دونك انا نخدم بهذه. Ça équivalent que Z prime, c'est-à-dire Z de D اللي هي D صغيره égale à I facteur de Z باش نعوض Z نعوضها بديال C دابا. Donc Z de C شكون هي la fixe de C؟ déjà عطينا la fixe de C هي A bar. La fixe de C هي A bar. Donc moins A ثم plus A. Donc ça égale à équivalent que D égale à I. شنو هي A bar moins A. Donc A bar on a déjà عندنا A هي racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. هذه هي A. Donc اما نخدموا القاعده اللي تنعرفوا A bar moins A ولا الا ما كناش كنعرفوها فقط نحسبوا مباشره. اش بتكون A bar بتكون هي racine de 3 sur 2 moins. اللي ما عارفش القواعد يحسب مباشره racine de 3 sur 2 A bar. دونك هنا غنرد moins 1 demi I. هذه هي A bar moins A بتولي moins racine 3 sur 2 moins 1 demi. دونك هذه الا دخلت الموان ندخل عليهم بجوج. دونك ندخلها بجوج تولي moins racine 3 sur 2 moins 1 demi I. ثم plus A نخلي هاد A هادي ما غاديش نعوضها. دونك ايغال لانه علاش ما غاديش نعوضها لانه في الاخير بغيت نبينها هي 1 زائد A. هادشي اللي بغيت نبين في الاخير. بغيت نبين ان هاد العدد كيتكتب على شكل 1 زائد A. دونك A هي هادي يعني هادشي خصو نبينو كيساوي 1. Donc I fois racine de 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2 مشات moins 1 demi I هي moins I. moins 1 demi هي moins 1 c'est-à-dire moins 1 fois I. Donc plus A. Donc في الأخير I fois I هي moins 1
مع هاد الموان تولي بلس 1. دونك نعاود هاد الموان هادي غنخرجها هي وغندير اي فوا اي هي موان 1 مع هاد الموان دونك 1 دونك سي 1 بلس ا دونك دي égal à 1 plus a. Ça équivalent que d égale, ça équivalent que d égale à 1 plus a.